engine. Start engine. Kasalukuyan po kami nagbubuo ng makina. Makina ng PC55. Lagi na lang sira. No? Lagi na lang sira. Pati yung gumagawa. Kailangan din ng ulo. Masakit sa ulo yung ano, yung hydraulic ignition. Hanapin mo yung ano. Ay, ano to? Live ba yan? Live B? Live ba sa FB yan? Wala, hindi mo pala. Ha? Hindi mo makalive? Wala. Wala. Post na lang sa my Yan na lang. channel. YouTube channel. Ano? YouTube? Jason. Jason Abalot. YouTube channel. Yes. Then yung Jason. mechanic. Jason Mechanic. 1. 1. Okay, 1. Saan yung gunting natin? Ano pipita? Bert! Ay! Pre! Yung gunting pre! Kutsilyo? Ano mo dyan? Para main, no? Ayun, no? Yan. Yun.